घात करायचा तुम्ही घात करायचा या किरण साइड साइड हा उगत करता मग त्यांना मुडालो त्यांना मुडालो आणि मागीर तो म्हणले रोड घेऊन हातीन आसलो गो आणि तो एकदम तू वयला तू आपल्या म्हाका मारतो म्हणलो शिवांशी तरी आसतना ते पर्सना वयर गेलो पयला हे पुरो रगतान होळून पडलो आसा आनी पळय हात धरला ते पळयला मिटींग पळय हे पडलेलो आसा रगता दुखळात तुझे चेडू ते हय माझी चेडू वैशाली 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 तेंचे कितें आसले झगडी जाताले तेमचे झगडी जाता तीन वर्सां जाले आमी एसटी करतो आमी कोणा सांगून आसले झगडी जाता आशिल्ली मागीर आमी तर हांव वचो निताल तेंका मारता म्हणटो केसा दोन मारतालो चेड्या नाचो मारले चेड्याच मारला आपल्या कळ्ळें इतले हे केले इतले तरी आसतना आमी खूब सहन केले तरी आतां तेजी पंच येवन पयली पंच आनी भयणी येवन तेजी येवन मिटींग घेतली आनी पंचान भयणी जपात आमी घेता म्हण तेणी हे केले हां पळयता आमी घेता जावं घेता म्हणून भयणी दोन भयणी आनी दोन पंच येयले कळ्ळें आणि पयलो तो दादलो कोण आसलो एकलो तेजें नांव खबर ना म्हाका आनी तो रॉड घेवन हातीन बसलेलो आनी कोण गेला पळय चेडू तेगे डॅडी आसलेलो थिंगा तोय वयर आसलेलो सो तो मनीस कोणाक सोडना आसलेलो असो पळय तो मनीस आनी इतलेच जाणा हांव आतां ते पुलीस घेवन वयताय तेका तेज्या हातीन रॉड आसलो हय रॉड घेवन रावलेलो वयर रॉड घेवन वयर रावलेलो आनी इल्लो अंकल आसलेलो ओतो सो तो सोडना आसलेलो कोणाक हांवें ताका सांगलें राव मातसो ओगी तेन्ना ओगी रावलो मागीर ताणें ओगी रावलो आनी रॉड सायडीक दवरली ताणें तेजे उपरांत पुलिसाक बी फोन करून येयले पुलीस पावले आतां